Aji onara video ma dhayan de kengiri onara yona madem phone number add diba de email add diba doise ono sima adi je furanna ono tunu number yona hosa burenga kengiri hosa ba aja dhayan de doise ono ti card nai ono notu register ko jude refresh number le dina refresh number ade heba le de ono de yona madem mobile number add diba de aje ba dhayan de तो शुरू लास्ट दिन सारा होने दाने भरे बादे तो यार शुरू करी आरा फॉलो वास्ते कंट्रोल में सी भी होंगे उन्नति दे कान नता गिरे दे रिफ्रेश नंबर ले रहा हूँ करी हरी बात है बात है रिफ्रेश नंबर कंगरा मोबाइल नंबर आठ रिव्यू बात है मेरे आर रजिस्टर्ड इन शेयर है हमारा ऐड में दे नो आई एम नो रजिस्टर है मसी भी आते रिफ्रेश नंबर लो करी बात है रिफ्रेश नंबर लो कर लेते नो आई एम नो रजिस्टर है मसी बात है इसमें उन्नति काटा है काल लो करावर यस इनिशियल यस विट इनिशियल मिले से मसी बात यार रिफ्रेश नंबर आए केंगे रिफ्रेश नंबर ले रहे हो नहीं होना मोबाइल नंबर आठ रिव्यू आ जाए बात है नो आई एम नो रजिस्टर है मसी भी आते नो रजिस्टर में सिवियर हमारे अरक्कन ऑप्शन पे हमारे अपडेट फोन नंबर है हमारे दिवादे आरा नोटुल नंबर अपडेट दिउंदे अनलादे अपडेट फोन नंबर हमारे सिवियर दोसे अपडेट ईमेल एड्रेस दिरे हमारे नंबर सिवियर दे आई नोटुल नंबर अपडेट दिउंदे अनलादे अपडेट फोन नंबर है हमारे सिवियर हमारे नो रिफ्रेश नंबर आसे रिफ्रेश नंबर को दिवादे इंगरे आई दिमागे लिखी दे हमारे दिमागे लिखी दिवादे নম্বর তুলি বাজে এবার পুরানো এখন নতুন যারা করে ইয়া সে তারা লম্বা হচ্ছে লম্বা ওনারা তুলিবা রিফ্রেশ নম্বর আছে ওনারা এবার তুলিবা দিলে তুলি আর আমার নেক্সট নম্বর সিবিবা দে নেক্সট নম্বর সিবিআর দিন খুলে আইব আবার নেক্সট নম্বর সিবিবা দে এবার তিনজন আছে আর নতুন আপডেট ফোন নম্বর দিন আলাদা তিরিম নিউ ফোন নম্বর আমার সিবিবা तो न्यू एड्रेस दी तुम्हारा दिया है न्यू ईमेल से तुम्हारा सिवियर भाई आरा नोट नंबर अब डिटने लगा न्यू फोन नंबर हम जीवा बाद में ना लंबा लिखी बात है उन्होंने जे नाम है ना लिखी बात है बाद में दे 100% को में दे उन्होंने दिया था को दे कारों में शायद ही हरीबा उन्होंने दिया था में दे यहाँ हेटी का ना लिखी हरी बात है दिया था मैं ठीक है लिख दी हमारे এরকম 5 হয়ে আছে 5 সিবে ওনার কারণ বিরতে হবে বেগুন কারণ বিরতে সাইজে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেয় Mirero divide हमारे देश मलेशिया हमारे कंट्री मलेशिया देना हमारे पासपोर्ट जरा या बराबर जदे हमें बाद में हमारे ईमेल ला divide हमारे रखने दे हमें बोला कर Engari ona rimella divide badiyama ona rimella tuliade next sama sivade sama sivade kuliya bade এমমাদে অনতি লম্বর দেতুয়া মনে হয় তো আপডেট দিবারি বাদে 3 পর্যন্ত আপডেট দিবারি বাদে অতি নতুন লম্বর দেতুয়া মনে তো দিবা হাতি বানাই গো যা হচ্ছে না দে ওয়ানমা সিবিবে ওয়ানমা সিবিয়ারে বা হরর ইউজ করবে অন এমমাদে ওয়ানমা সিবিয়ারে কুলিয়া বদে এমমাদে অতি যে লম্বর কার্ড দিয়াবর হেলো লম্বর দিবাদে
और যে নম্বরকে তুলিবা দেওয়া মোবাইল নম্বর নট রেডি হওয়ার নদে তুলিবা দে মধ্যে হরর ইউজ গিরবেন করে দেওয়া নেঙ্গরে পুঙ্কে হলো সিবিবা দে বা SMS বা হোয়াটসঅ্যাপত বিবারত মধ্যে ইঙ্গ টেলিগ্রাম দিবা ইনস্টল গিরবা দে নেক্সট সময় সিবিয়া দে SMS সিবিয়া আউজি দে বেগুন টিকা দেন সাইবা দে বা টিকা বেগুন লিখবা দে বা আরি মানে তুমি বেগুন আইজে দে বা দে মধ্যে আই ডিসক্লিয়ার সময় সিবিয়া নেক্সট সময় সিবিয়া দে 100% যদি মধ্যে অনর ইমেল দিবা দে অনর ইমেল দিয়ারে দে ইংরি অনর ইমেল দিয়ারে আমার নেক্সট সময় সাবমিট মধ্যে দিবা দে সাবমিট মধ্যে দিলে দে অনর ইয়া হচ্ছে দেবে দে বা অনর ইংরি PDF মধ্যে ইমেল আয় দেবে দে ইমেল আয়ের আমার রেফারেন্স নম্বর আছে অনর টিলুন মারিব মেসেজ দিয়াবে দে আসলে বুঝিয়ে ভিডিও ভালো লাগিলে লাইক করিবা কমেন্ট করিবা শেয়ার করিবা আর টিউশন সাবস্ক্রাইব করিবা নেক্সট টাইম মধ্যে কেঙ্গুরি ওনারা অনতি কার্ড আছে কেঙ্গুরি অন বড় তুলিবা ভিডিও তাহলে আর টিউশন আর আছে ওনারা সাইবার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু